Yes, tinuod ng giingon ni Scarf Venger na masalimuot gud ang kinabuhi kung walay kwartang vayot, no? Pag walay kwarta, bisan pa kung unsay imno nimo nga mga vitamins, bisan daghan kag mga mga prutas diha sa imuhang table, bisag daghan pay mga mga unsa pa ni kaning pagkaon pag wala kay cash nga kwarta, wala gihapon mga vayot, no? Wala gihapon kwenta, stress gihapon, and stress can create some of bisag unsa nga sakit maka-create ang stress. Number 1, cancer. Kung unsa-unsa na lang ang mga sakit diri sa atong mga kasukasuan sa atong panghijuran, tanan sakit na pag kita walay kwarta, kaya lisod kay walay kwarta, ang kinabuhi murag ngit-ngit pa sa alkitran. Kaya importante gid kwarta. Mao nang pag naapatay kusog, maningkamot jud, maningkamot, kamang og trabaho, araw na ay kwarta. Kay ang kwarta, importante kaayo ang kwarta, kay bisag unsaon nato inom-inom ni Scarf Venger pa, inom-inom tago mga atong I'm sorry, mga bisag libre pa na nga mga tablitas, was na di na makadulot ba, kaya ang atong hunahuna kwarta man, kay naman tayo kinahanglan jud nga the best good nato nga paliton, no? Maglabad man gud ang atong utok, mao na kwarta. Money is very very important kaadyo. So mao na.